is good all the time. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya sabato ya leo. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya asubuhi njema ambayo ametupatia. Pahali popote tulipo, tunawakaribisha katika ibada yetu ya sabato ya leo. Kama vile imekuwa desturi yetu, tutawaletea mahubiri, mafundisho na mambo tofauti tofauti kupitia katika njia hii. Kwa hivyo tunawakaribisha wote mahali popote mlipo, tunawatakia mema, tunawatakia kila laheri. Tunaamini Mungu wetu atawaongoza katika ibada yenu nyumbani. Tunaamini Mungu atajibu maombi yetu katika siku ya leo. Karibuni wapendwa, na Mungu awabariki sana. Asante. Naomba tunyenyekee ili tupate kuomba tunapoanza kila shughuli katika siku ya leo. Tunaomba. Baba wetu na Mungu wetu, asante kwa sababu ya asubuhi ya leo. Asante kwa kutuongoza katika wiki nzima, na asante kwa kutupatia siku ya pumziko. Mungu wetu, tunakualika katika sabato hii njema, weka makao pamoja nasi. Kila mmoja tunapofanya ibada yetu katika manyumbani mwetu, Mungu wetu, tunaomba ibada yetu ipate kukubalika machoni pako. Tunakualika katika shughuli zetu zote ya siku ya leo, hata tunapofanya mahubiri na mafundisho kupitia katika njia ya mitambo. Mungu wetu, tunaomba mambo yote yaende sawa kulingana na mapenzi yako. Katika njia ya kipekee, Mungu wetu, tunakabidhi nchi yetu mkononi mwako katika wakati huu mgumu. Mungu wetu, tunaomba uingilie kati na utupatie suluhisho inayotoka kwako, suluhisho inayodumu. Asante kwa kila mshiriki mahali popote walipo. Wabariki Mungu wetu, wajalie Mungu wetu, kutana na kila mmoja wetu katika mahitaji yetu. Zaidi ya yote, utusamehe na makosa zetu na utuweke sawa machoni pako. Utuandae katika ufalme wako ambao ni karibu. Mapenzi yako yatimike sasa na hata milele. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Mpenzi mtazamaji, mahali popote ulipo, nataka kuchukua nafasi kusalimu katika jina la Yesu. Hujambo? Hujambo tena? Bwana asifiwe. Ni kipindi cha uchambuzi wa Biblia ambapo ningependa tuchukue nafasi hii katika maombi. Tuamini na tuombe. Mungu wetu mtakatifu uliye mbinguni, asante kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa sababu umetuongoza katika kila hali katika maisha yetu. Mungu mtakatifu, tunapoenda katika kipindi cha kusoma Biblia na kutaka kuielewa, tunaomba kwamba uweze kushuka na mbingu yote. Mungu wetu, tupe Roho Mtakatifu aweze kuwa mwalimu wetu. Yale yote ambayo tunaenda kujadiliana, Mungu wetu, yaweze kuleta mageuzi katika mioyo yetu, na ili kwamba tuweze kufikia ufalme ambao unaokuja. Tumeomba hayo tukiamini katika jina la Yesu mkombozi wetu. Asante. Naamini tuko pamoja, mpenzi mtazamaji. Wakati huu nataka kukujulisha kwamba ni wakati wa uchambuzi wa Biblia kupitia kwa lesson yetu, na hapa niko na ndugu wangu ambaye tunasaidiana katika uchambuzi wa lesoni, ambaye nataka ajitambulishe kwa jina. Na wasalimu wa mjambo. Bwana yu mwema na siku zote. Asante sana Elda kwa makaribisho haya.
mimi ambaye tutasaidiana na elda wetu. Mimi naitwa Elda Raymond Abok, na Mungu aweze kuwabariki. Asante sana ndugu Elda Abok. Nataka kuwapeleka moja kwa moja katika uchambuzi wa lesson, na kwanza nataka kufanya utangulizi kutokana na lesoni ya wiki iliyopita, ambapo ilikuwa inasema the uniqueness of the Bible, ambapo tulitaja mambo kadha wa kadha ambayo yanasaidia katika kutafsiri Biblia yetu. Tulipata somo kutoka kitabu cha Psalms 119 mstari wa 105, ambapo ilikuwa inasema your word is a lamp to my feet and a light to my path. Tuliangalia ni jinsi gani Biblia iko unique kutoka vitabu vingine. Kwa muhtasari tulisema Biblia inabeba vitabu aina nyingi, vitabu 66 ambavyo vimeandikwa na watu tofauti tofauti ambao wana misingi tofauti. Tukagundua kwamba hawa watu ambao waliandika Biblia ni wale watu ambao waliweza kuongozwa na Mungu mwenyewe kupitia kwa Roho Mtakatifu. Tukasema kwamba Biblia katika hali yake ya kutafsiriwa, pia kuchapishwa, na hata jinsi ile iliweza kusambazwa katika ulimwengu, iliweza kuifanya ikawa kitabu tofauti sana na vitabu vingine. Pia tukasema kwamba the message that the Bible contains is quite unique compared with other books. So haya mambo yanafanya kitabu au Biblia kuwa very unique from other books. Tukiingia katika somo la hii wiki ambayo tunaendelea, lesoni yetu inaanza ama ina title inayosema The Origin and the Nature of the Bible. Kwa Kiswahili inasema chimbuko na asili ya Biblia. Kitabu ambacho kinatuongoza ni Wathesalonika wa kwanza 2 mstari wa 13, na ningependa tuende moja kwa moja pamoja katika hicho kitabu. Nitawaongoza kwa kusoma. Inasema, for this reason we also thank God without ceasing, because when you received the word of God which you heard from us, you welcomed it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which also effectively works in you who believe. Nataka kutaja mambo fulani ambayo yanajitokeza kutokana na hilo fungu ambalo limeandikwa na Paulo. Ameandika kwa Wathesalonika akisema kwamba kwa sababu hii anaendelea kumshukuru Mungu kwa sababu ya neno ambao Wathesalonika waliweza kulipokea, na walilipokea kwa sababu si kwamba lilitoka kwa mwanadamu, bali lilitoka kwa Mungu mwenyewe. Hili fungu linatoa muhtasari wa topic yetu ya leo ambayo inasema the origin and the nature of the Bible, ambapo tunaambiwa kwamba neno lenyewe halijatoka kwa mwanadamu, bali limetoka kwa Mungu mwenyewe. Na anaendelea kwa kusema hili neno lina ukweli, na Wathesalonika waliweza kulipokea kwa sababu lilitoka kwa Mungu mwenyewe. Na Paulo anamalizia kwa kusema hili neno liliweza kutenda kazi kubwa katika maisha ya Wathesalonika. Ni kwamba wakati neno limeweza kufikia mwanadamu na mwanadamu ameweza kuliamini, linaweza fanya mageuzi katika moyo wa huyo mwanadamu. Hivyo
hayo maneno ambayo yametajwa katika topic ya leo, the origin and the nature of the Bible, yanaangaziwa kwa fungu la leo kwamba neno limetoka kwa Mungu mwenyewe, na the nature of the word ni kwamba linaleta mageuzi katika mioyo ya wanadamu. Ukilipokea na ulipokee kwa kuamini, hautazalia jinsi ulivyo. Linaleta mageuzi katika mioyo ya mwanadamu. Kwa kuanzia, mwandishi wa lesoni anasema jinsi ile tunatazama na kuelewa asili ya Biblia ina uwezo mkubwa katika maisha ya mwanadamu, hata kanisa lote kwa jumla. Ni kwamba the way we interpret the Bible imewekwa msingi kutokana na vile tunaelewa Biblia, na hata kuelewa kwamba ufunuo ambao unaletwa na Biblia ndio inaleta mageuzi katika mioyo ya mwanadamu. Ikiwa tunataka kuielewa Biblia vizuri, lazima tupatie Biblia nafasi ili iweze kujieleza kazi yake katika maisha ya mwanadamu. Mara nyingi sisi wanadamu huwa tunaitawala, tunataka kuleta mafikira yetu kwa Biblia, bali tunahimizwa na mwandishi wa Biblia kwamba lazima tupatie Biblia nafasi kutokana na pumzi ambayo imewekewa na Mungu iweze kuleta mageuzi katika maisha yetu. Hatuwezi soma Biblia jinsi ile tunasoma vitabu vingine, kama vile tunavyosoma hisabati ina sheria zake, tunavyosoma somo la historia ina sheria zake, somo la fizikia lina historia zake. Hivyo mwandishi anatuambia jinsi ya kusoma Biblia na kuielewa, tusiweze kuichukulia kama usomaji wa vitabu vingine vyovyote vile, bali Biblia ni kitabu tofauti. Tuweze kuisoma kwa kuamini na hata kuruhusu Biblia iweze kutuelekeza jinsi inastahili kusomwa. Wiki hii tunaenda kuangalia mambo ambayo yanatupatia misingi muhimu katika kuelewa Biblia. Tukiingia siku ya Jumapili ambapo inaeleza the divine revelation of the Bible, nataka kumwalika ndugu wetu Elder Abok ili aweze kuzungumzia kidogo jinsi Biblia inafunua mambo ya kiungu katika maisha ya mwanadamu. Elder, karibu. Asante sana Elder kwa sehemu ya utangulizi ambalo umeweza kutuelezea kwa undani, na labda ningependa tu kuongezea jambo fupi kwa sehemu ya utangulizi. Juzi nilikuwa naona hawa ambao wanaitwa atheist, na walikuwa wanasema ya kwamba moja wapo inafanya Christian religion to be strange ni ya kwamba walikuwa wanasema ya kwamba unapoangalia kitabu cha Ufunuo wameweza kutumia wanyama ambao hazijulikani, hazipo katika ulimwengu huu. Ni vitu ambazo hawaelewi. Kwa sababu gani ya hawa ambao ndugu zetu ambao wanaitwa the atheists wanasema hivyo? Wanasema hivyo kwa sababu wanatumia macho ya binadamu kujaribu kutafsiri Biblia. Biblia yenyewe inasema ya kwamba for spiritual matters are spiritually discerned, na Isaiah anasema ya kwamba ndiposa tuweze kutafsiri Biblia katika njia inayofaa, lazima tuweke andiko juu ya andiko, ndiposa tuweze kulijua neno la Mungu. Na ninapoenda siku ya Jumapili, Biblia kwa Wakristo tunajua ni neno la Mungu ambalo ameweza kuliletea binadamu kupitia kwa wale ambao aliwachagua kuleta neno hilo. Ndiposa mara mingi tunasema ya kwamba sisi ni udongo ambalo limeweza kuwambwa katika mikono ya Mungu, na bila Roho wa Mungu hatuwezi. Na Mungu akaonelea ni vyema aweze kututumia na aweze kutumia watu tofauti tofauti karne moja baada ya nyingine katika kutujulisha matakwa yake kwa wanadamu.
Katika kitabu cha Petero wa pili fungu la kwanza 20 hadi 21, Mungu anaweza kutuelezea kwa kinagaubaga ya kwamba tutaweza kuona Biblia. Why the Bible? They were given for practical purposes. The reason why Mungu aliweza kutupatia Biblia, aliweza kutupatia Biblia kwamba iweze kutumika katika kutufunza neno ambalo litatufaa katika maisha ambalo tunaishi. Tunaposoma kitabu cha Timotheo wa pili fungu la 3:16 inasema ya kwamba the Bible is useful for teaching, for rebuking, correcting and training in righteousness, so that all God's people may be thoroughly equipped for every good works. So ni kana kwamba ya kazi ambayo tunalifanya la Mungu ama katika shamba lake tutaweza kulifanya kwa ukamilifu tunaposoma neno la Mungu, tunapokubali hilo neno na tunapowacha neno hilo liwe mwongozo katika maisha yetu. Na pia mwandishi wa lesoni anatuelezea kwamba tunahitaji neno la Mungu na Roho wa Mungu ili tuweze kuelewa Biblia. Na vile niliposema katika sehemu ya utangulizi, shida hao ambao wanaitwa the atheists wako nao na Biblia ni ya kwamba wanalisoma Biblia kama vitabu vingine katika ulimwengu huu. Ndiposa wanaposoma kitabu cha Danieli, wakiona wanyama ambao wameweza kutumia katika kitabu hicho, wanaona ni kama Biblia haijielewi. Kwa nini? Kwa sababu wanalisoma kwa mtazamo wa binadamu. Lakini unapokubali Roho wa Mungu kuongoza katika kusoma neno hilo na Roho wa Mungu pia aweze kutafsiria maana ya neno hiyo, Biblia itakuwa ni ya maana kubwa sana katika maisha yetu na itaweza kutuandaa kurudi kwa Yesu mara pili. In a nutshell, the writer of the lesson anasema ya kwamba anauliza swali ya kwamba it is hard enough obeying the Bible even when we believe in its divine origin. What will happen if we come to distrust or even to question that divine origin? Anauliza kwamba kama itafika wakati sisi kama ambao tunaitwa na jina lake ama ambao ni Wakristo ama the Remnant Church vile tunaitwa, what will happen tukianza kuuliza mahali Biblia iliweza kutoka? Na swali ni ambalo pia naweza kujiuliza na kujijibu. Biblia inatuambia kwamba for the word of God is a lamp unto our feet and a light unto our steps. So inamaanisha when we begin to doubt the word of God, tunaanza kutembea katika dunia ambayo ni ya giza. So it is upon us as Christians, nikimalizia, tuweze kukubali neno la Mungu jinsi ambalo limeweza kuletewa kwetu, na tuweze kukubali Roho wa Mungu aweze kutafsiria Biblia hiyo, na tujue ya kwamba hakika neno la Mungu ambayo ni Biblia ni matakwa ya Mungu kwa mwanadamu ili tuweze kuokolewa. Asante sana Elda. Sijui kama kuna jambo ambalo ungeweza kuongezea katika siku ya Sunday ndiposa tuweze kuendelea. Ni kweli pole, endelea. Pole mtazamaji, kwa sababu ya hali hiyo. Ni mitambo yetu imeweza kuwa na shida kidogo, lakini fundi wa mitambo ameweza kuishughulikia. Niseme kwamba Biblia inaendelea kutufunulia kwamba ni kitabu ambacho kimetoka kwa Mungu Mwenyezi peke yake. Jinsi elda wetu amewahi kutueleza kwamba kupitia kwa Roho Mtakatifu tunaweza kuruhusu Biblia iweze kutuongoza. Nataka kwa haraka niweze kuwapeleka siku ya Jumatatu ambayo inasema kwamba machakato ya uvuvio
the process of inspiration. Kila andiko ambalo limeonekana kwa Biblia limetiwa pumzi na Mungu mwenyewe na lina kazi katika maisha ya mwanadamu. Hakuna andiko lolote ambalo liko kwa Biblia halina kazi katika maisha ya mwanadamu ama katika ukombozi wa mwanadamu. Tunaposoma kutoka kitabu cha 2 Timothy chapter 3 verse 16, mniruhusu nisome. Inasema kwamba all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ni kwamba maandiko yote ambayo yanapatikana kwa Biblia yana kazi katika maisha ya mwanadamu na yametiwa pumzi na Mungu mwenyewe. Hivyo ni kwamba Biblia imetoka kwa Mungu mwenyewe, ila ni kwamba alitumia mwanadamu ambaye alimuongoza kupitia kwa Roho Mtakatifu ili kuiandika hii Biblia. Wengi katika ulimwengu wamefika kiwango cha kuweka vitabu vingine kando, ili kwamba wanasema kwamba havina kazi katika wakati huu. Wengine hawatasami ama wasomi Agano la Kale, wanasema kwamba limeweza kupitwa na wakati, lakini huo si ukweli. Ni kwamba Yesu alipokuja ulimwengu alikuja kutimiza Agano la Kale pamoja kupitia Agano Jipya. Tunaambiwa na mwandishi kwamba there is unity of purpose and a theme from Genesis to Revelation. Even though iliandikwa na waandishi tofauti, au waandishi walitumika kama chombo tu na Mungu wetu, na kisha akaweza kuwapatia Roho Mtakatifu kama mwalimu wao akawaongoza. Hivyo haya maandishi yote ambayo tunaona kutoka Genesis mpaka Revelation, kitabu chote cha Biblia kina kazi muhimu katika maisha ya mwanadamu katika kuleta ukombozi. Ni kwamba waliweza kuongoza na Mungu mwenyewe, na hayo maneno yote yalitoka kwa Mungu. Hakuna mtu ambaye alibuni maneno yake na akayaweka kwa Biblia. Katika siku ya Jumanne ndiposa nipatie ndugu yangu muda wa kutuletea sehemu ya Jumatano. Tunaambiwa the written word of God, neno la Mungu lililoandikwa. Kutoka kitabu cha Exodus 34 mstari wa 27 inasema, the Lord said to Moses, write these words, for according to the tenor of these words I have made a covenant with you and with Israel. Kwa nini Mungu anataka maneno yaandikwe? Kwa nini mara nyingi alipoongea na wateule wake wale ambao alikuwa anatumia, kwa nini alitaka maandishi ama Biblia iweze kuwekwa katika maandishi? Kuna sababu nyingi. Tunaambiwa kwamba moja, sisi binadamu tuna uzoefu wa kusahau. Hivyo Mungu hakutaka mwanadamu aweze kufika kiwango kwamba kuje kutoa sababu kwamba ana ukweli kutokana na neno. Akaambia wateule waweze kuandika maneno ambayo yalitoka kwake. Hivyo bado tunaendelea kuweka msingi kwamba Biblia imetoka kwa Mungu mwenyewe. Akaambia wateule kwamba waweze kuandika. Na sababu ya kuandika moja, kwamba sisi binadamu ambao tuna uzoefu wa kusahau tusije tukasahau baadaye, na kwamba kila mara tuweze kufanya reference kwa yale mambo ambayo yanatuongoza kufikia Mungu wetu, ili kwamba tutakapofikia Mungu wetu tutaweza kufikia ukombozi wetu. Jambo lingine,
waliandika, Mungu aliwaambia kwamba waandike haya maneno ili kwamba yaweze kuwa preserved for the future, vizazi ambavyo vinavyokuja viweze kupata haya maneno, na ni kwamba watakapopata haya maneno wataweza kuamini na itakuwa rahisi. Maneno yakiwepo kwa Biblia au kwa maandishi, kuna uwezekano kwamba yanafikia watu wengi, hivyo Biblia imeandikwa iweze kuenea kwa urahisi kufikia watu ulimwenguni kote ili waweze kupata ukombozi. Mungu akaona ni heri maneno yake ambaye alipatia mwanadamu ambaye alichagua aweze kuyaweka katika maandishi, ndio itakuwa rahisi binadamu aweze kupata ukombozi, itakuwa rahisi kufikia vizazi ambavyo vitakuja baadaye, itakuwa rahisi kufikia watu wote ulimwenguni kote. Hivyo Mungu alitamani kwamba neno lake liweze kuwekwa katika Biblia, na ni kwamba Biblia inatoka kwa Mungu mwenyewe. Ndugu yangu, hebu zungumzia siku ya Jumatano ambapo utueleze usawa uliopo kati ya Kristo pamoja na maandishi ya Biblia. Asante sana Elda Asante sana Elda kwa uchambuzi ambao umeweza kufanya kwa undani, na vile vile ningependa kuzungumzia kuhusu siku ya Wednesday ambayo linaweza kutuelezea kuhusu the parallel between Christ and the scripture. Mwandishi wa leseni ameweza kutupatia kwa undani. Je, kuna uwiano kati ya neno la Mungu na Kristo? Na tumeweza kulisoma tukajua ya kwamba Kristo alipozaliwa iligharimu roho wa Mungu, ndiposa Kristo akaweza kuzaliwa katika kupitia kwa mwanadamu ili aweze kuwa mkombozi wetu. Na pia tunaposoma katika neno la Mungu ambalo ni Biblia, imemgharimu roho wa Mungu ili Biblia iweze kuchapishwa na liweze kuandikwa na mwanadamu. Kwa hivyo hapo tunaona usawa, kitu ambacho kimeweza kuunganisha kuzaliwa kwa Kristo na pia kuchapisha kwa Biblia ni roho wa Mungu. Na pia tunaposoma neno la Mungu tuweze kuonyesha uhusiano kutoka kwa Mungu wetu na Biblia, na hata sisi tuwe hapo ndani na imani tuonyeshe upendo ili kwamba tuweze kuielewa Biblia kwa undani kupitia kwa imani. Tunashauriwa kwamba tuweze kutoa shuku yeyote kwamba Biblia imetoka kwa Mungu binafsi, na washauri kwamba kama Waadventista muweze kusoma the fundamental belief of the Seventh Day Adventist Church ambayo inasema the whole scriptures, Old and the New Testament, are the written words of God. Kutoka the fundamental beliefs, kutoka kitabu cha the fundamental beliefs ambayo itaweza kutuongoza kuelewa kwamba Biblia yote kwa jumla imetoka kwa Mungu mwenyewe. Namwalika ndugu wetu aweza kutoa summary kuhusu mafundisho yote, ambapo ni wapi Biblia imetoka na ni nini hasa itaweza kutuongoza kutusaidia kuielewa Biblia zaidi na tuweze kuielewa. Asante sana Elda, na kabla sijafanya summary niruhusu nizungumzie kuhusu siku ya Thursday kidogo. Vile Elda ameweza kusema kwa mtazamo wa ndani ya kwamba ameweza kugusia kuhusu imani, yani faith, na Paulo ametaja faith ya kwamba faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Nilikuwa nasoma kitabu kingine ambayo ilikuwa inaongea kuhusu, kuna wanafilosofia walikuwa wameishi katika dunia ambao walikuwa wanaitwa the skepticists. Hao watu, their moral understanding was that that no one knows anything and nothing is worth believing in. Na unapoangalia wanasayansi wa dunia ya karne hii, most of them ambao wanafanya research wanatumia skepticism as a means
of getting into knowledge. Wanasema ya kwamba that doubt is the beginning of knowledge. But as Christians, faith makes us believe in things which are not seen. It makes us have an evidence of things which we have no grip about. Na unapoangalia Biblia kwa undani, imani ndiyo inatupatia matumaini katika dunia ambalo limejaa na janga, limejaa na machafuko, limejaa na mambo mengi ambayo yanaandama mwanadamu. Tunapoangalia hata saa hizi kuna janga la corona, watu wanalia, watu wanakufa, lakini ni Biblia tu ndio inatupatia maelezo ya kwamba ingawa tunaishi katika dunia ambayo ina machafuko na kifo na mateso, tuko na imani ya kwamba Kristo atakuja na atatupeleka nyumbani na tutakuwa sisi ni washindi. So ninapofanya summary ya the origin and the nature of Bible, summary ya leseni hii tumeweza kupatiwa na Paulo kutoka kitabu cha Paulo, not Paulo, the second book of Peter chapter 1:21, ambayo imetuelezea kwa ndani ya kwamba holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. So ni ya kwamba yale yote ambayo yameweza kuandikwa katika Biblia yameweza kuandikwa kupitia kwa Roho, kupitia kwa Mungu, kutumia wale ambao aliweza kuwachagua kufanya kazi hiyo. Na pia tuliweza kuelezea kuhusu the written word of God. Ni ya kwamba ilikuwa na umuhimu gani Mungu kuagiza wale ambao aliwatumia kuandika neno hilo. Wale ambao wasomi wa communication wanajua ya kwamba kitu inapoandikwa sio rahisi mtu afanye nini, aweze kuligeuza ili kuendana na mienendo yake. Na pia tunajua ya kwamba Kristo alipojaribiwa alisema imefanywa nini, imeandikwa, ya kwamba tusiweze kuabudu Mungu mwingine ila tu Mungu ambaye ni muumba mbingu na nchi. Kwa hivyo leseni ya leo imetuelezea kwa uwazi kinagobaga ya kwamba Biblia ni neno takatifu na ni neno ambalo limeweza kuandikwa na Mungu mwenyewe ili iweze kutusaidia katika mienendo yetu tunapoishi katika dunia ambayo ni ya machafuko. Asante sana Elda. Mungu akubariki ndugu wetu kwa sababu ya maelezo ambayo umeweza kutoa ambayo ni mwafaka kuhusu the origin of the Bible and its nature. Hivyo ndugu watazamaji, mahali popote mlipo, ni kwamba Biblia ilitoka kwa Mungu mwenyewe, akatumia mwanadamu kuiandika, ambao waliweza kuongozwa na Roho Mtakatifu. Na hivyo sisi sehemu yetu ni kuwa na imani wakati tunapoisoma ili kwamba tuweze kuielewa. Na Mungu aweze kuwabariki. Tumeweza kufika tamati wa lesoni yetu, na naamini mahali ulipo pia unaendelea kujifundisha Biblia kupitia kwa lesoni. Kama kuna maswali, tuweza kutana mahali popote pale uulize, au uulize wale ambao mnashiriki pamoja kanisa, ili tuweze kuielewa zaidi. Mungu aweze kuwabariki. Namwalika ndugu aweze kumalizia na ombi. Asante. Na kabla sijaomba, pia kama kutakuwa na swali mnaweza tuma mtandaoni. Tutakuwa tukizidi kujadiliana, kujibu maswali, ili kila mmoja wetu tuweze kurudiana kuhusu lesoni ya siku ya leo. Kama sivyo, tungeweza tuamini na tuombe. Mtakatifu, Muumba mbingu na nchi, tunakushukuru kwa neema yako na fadhili zako. Umetuwezesha kama chombo kututumia kufunzana na kujifunza leseni ya wiki ya leo. Baba, kama kuna yale ambayo tumenena kinyume na mapenzi yako, tunaomba uweze kutusamehe. Tunaombea washiriki wetu ambao wako manyumbani mwao, wanapozidi katika siku hili takatifu, sabato lako. Tunaomba uweze kuwaongoza, uweze kuwalinda, uweze kuwabariki, uweze kuwakinga dhidi ya magonjwa, haswa ugonjwa wa corona. Na pia tunaweza kuombea viongozi wa kanisa letu, uweze pia kuwazidishia katika hekima na nuru ya Kristo izidi kung'aa katika maisha yao. Neema yako ujazie nchi yetu na viongozi wa nchi yetu,
kuwa nasi kila wakati tunapoendelea na mipango mingine. Tunaomba uzidi kutuongoza. Naomba haya kupitia kwa jina la Yesu ambaye ni mwokozi wetu. Asanteni sana na Mungu awabariki.